दर्स राबे में क्या पढ़ा था? मुज़क्कर मुअन्नस। अब आगे अल्फाज है हमारे पास मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। मुज़क्करुन व मुअन्नसुन। वालिद मुज़क्कर है ना, वालिद से अब वालिद मना बच्चा, वालिदतुन माँ, बिन्तुन मना लड़की बेटी। सैयद, सैयद का माना क्या है? सरदार, मशर। सैयदतुन सरदारनी, मशर खज़ा, मलिका। तालिबुन तालिब इल्म, तालिबतुन तालिब इल्म। आलिमुन मौलाना से अब आलिम, आलिमतुन आलिमा, फ़ाज़िला। अब यही लफ्ज़ फ़ाज़िल आलिम का एक माना है। फ़ाज़िलतुन फ़ारिग़ुत तहसील के माने में, फ़ारिग़ुत तहसील सी फ़ाज़िल न होते सही ده. اسکله تجربه ډېره څه وشي علم کې بیا هغه نه بعد تعلیم یل شي صحیح ده. بل ورپسې د عاقل، عاقل من هوښیار، عاقلتن هوښیار عورت. شریف، شریفتن. مؤنث کې د ګول ته استعمالېږي. وګوره مذکر ته دي څه فرق نشته، الفاظ یو شان دي. خو د مؤنث کې ګول ته به استعمالېږي تل شي تای مؤنث صحیح ده. دې سره لفظ مؤنث جوړیږي. قبل مصر اوس ګوره کبیرن منا بڑا، کبیرتن بڑی. استاذن منا استاذ، استاذتن استانی، استاذ خز. معلم مدرس استاد، معلمتن مدرسہ استاد. اب اشاری بھی ساتھ لگ رہے. هذا مذکر کے لیے ہے، هذه مؤنث کے لیے. هذا رجل یہ شخص ہے، مرد ہے. هذه امرأتن یہ خاتون ہے. ما هذه کیا ہے؟ مذکر کے لیے. ما هذه دا مؤنث تکنا تختص عربی کی. ما هذه یہ کیا ہے؟ تو د داسې لګول شي څه هذا کتاب مثلا، هذا من، هذه من زودتن در ډېره غاده کسې د لیکلي. هذه من زودتن. هذه ساعتن دا ګنټه ده کسې. هذه سبورتن یہ تخت سیاه ہے. هذه نافذتن یہ کھڑکی ہے. نافذه سرویشی تیل شي دا دوړه طرف سرواوي ځکه ته. هذه کراستن یہ نوٹ کاپی ہے. هذه نشافتن، نشافه پیژنې جړن. کومې تلیا سره مونږ کمره څه وچوي چې پریزي وچوي نشافه نو تیل شي. نشف جذب کولی تیل شي دا اوبه جذب کوي. اوس مخته ورته ګوره. هذه صورتن یہ تصویر ہے، فوٹو ہے. هذه صورتن یہ فوٹو ہے. هذه مسطرتن یہ کیا ہے؟ اسکیل پیمانہ. هذه خارطتن، خارطه مانا نقشه. ودلیدله پښتو کې ورته سیل شي سیل پیونیسی جوړه صحیح ده. هذه محفظة نایل شي، محفظة نایل شي بستا صحیح ده. دا بل سیلس کې جړن اوچت کړی که نه. هذه طلاستن، طلاستن شتل شي جړن صحیح ده. رومال. هذه دواتن انک، دوات منه انک صحیح تیل شي. مغه لفظونه بیا د تر وړلو ښه. هذه یو سره لګي. هذه ساعة یہ گھڑی ہے. هذه منضدة یہ ٹیبل ڈیسک میز ہے. هذه سبورة یہ تخت سیاه ہے. که بیا سپینوي که نه بیا بیضا ټکه ورسره لګوه. هذه سبورة بیضا یہ وائٹ بورډ ہے، وائٹ بورډ، بلیک بورډ، وائٹ بورډ. هذه نافذة یہ کھڑکی ہے، ونڈو. هذه صورة یہ تصویر ہے. هذه خریطة نایل شي، خارطة نایل شي نقشه صحیح ده. میپ نو تیل شي میپ. هذه نشافة یہ جاذب ہے، جذب کوي شاید کنه جاړن. هذه کراستن یہ کاپی ہے. هذه مسطرة یہ اسکیل پیمانہ. هذه طلاستن یہ جھاڑن ہے. هذه محفظة یہ محفظة بستا ہے. بستی کی سڑے شون محفوظ ہے.